Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida li daa'ihi 'ilaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dari jiwa yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan bertakwa kepadanya manusia mampu hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah manusia yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai insan. Dan melekat pada kata insan tersebut beberapa makna. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah penyisian, sifat mudah lupa. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan lupa kepada kita. Dan bisa dibayangkan betapa sulitnya, betapa susahnya menjadi manusia apabila kita mampu mengingat seluruh penderitaan, seluruh kesusahan yang pernah kita alami sejak menjadi jani. Betapa susah, betapa sakit, betapa sempit, betapa sesak yang dirasakan seorang jani dalam kandungan ibunya. Kemudian lahir berdarah-darah, kemudian tumbuh menjadi dewasa dengan keringat yang bercucuran sampai berdarah-darah hingga beranak-anak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita lupa agar kita menjadi manusia yang memandang masa lalu sebagai pelajaran dan tidak memandang masa lalu sebagai beban. Untuk lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita selalu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih indah di dunia dan di akhirat. Di satu sisi, sifat lupa menurut kita untuk senantiasa diingatkan, maka datanglah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyapa di setiap saat, ada yang datang setiap hari, ada yang menyapa seminggu sekali, dan ada yang setahun sekali, bahkan sekali seumur hidup. Bahkan ada pengingat yang diam, sepi, menyapa, namun ia pasti akan datang, ia kematian. Pengingat setiap hari ialah Al-Quran. Pengingat setiap saat kita ialah Al-Quran, yang dimana Al-Quran bagi ikan bagaikan air. Dan roh kita, jiwa kita sebagai manusia tidak akan mampu hidup di atas muka bumi ini yang gersang kecuali di atas cahaya Al-Quranul Karim. Tubuh kita tercipta dari tanah, namun
jiwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui keterhubungan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai pengingat, penghubung antara hamba di bumi dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Itulah Al-Quran sebagai wasilah keterhubungan tersebut. Pengingat harian kita setiap hari kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Muadzin mengingatkan kita akan kewajiban kita untuk sholat. Karena memang kita manusia yang mudah lupa, lebih-lebih kita mampu mengingat makna, mampu menjawab seruan dari hal tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Tiada yang mampu untuk meraih kebaikan-kebaikan dan tiada upaya untuk menghindari keburukan dan kemalahan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah hakikat hidup kita sebagai hamba. Pengingat mingguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ada pengingat pengingat kita berjumpa, bersua, berjamaah besar di masjid-masjid kita. Kemudian khatib berkata, "Usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun." Aku berwasiat kepada diriku sendiri dan kalian semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua semata-mata untuk mengingatkan kita sebagai hamba agar senantiasa kembali, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tujuan yang singkat ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu mengingatnya dan tidak kufur atas nikmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بعفوك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة
به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا إنك أنت العزيز الجبار. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود الواصلين وعليك بالنصارى الضالين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم ومزق صفوفهم بعزتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم استر عيوبنا واستر عيوب أساتذتنا ومشايخنا ولا تزد بركة علمهم عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم